सबुदिन मद पी आसी घरे झगड़ा करुचंती। आज भी राति आसी 10टा बाजिलानी ए जाई तार देखा नाही। हो किछि समय अपेक्षा करबी। आज मु चिकन आनी ए चिकन को टिके फ्राई कर दे। मते भारी भोक हलानी मु खाइबी। ए ना तू जा मु तुमको केते तरह कहिछि मद न पीबा को। आज अरे आज तुम चिकन धरी आसी जा। अरे आज बड़ा गुरुवार दिन रे आम घरे आमिष रंधा होएनी सेटा कोन तमे भूली गला। अबे चुप कर मते आ बेसी पाठ सिकानी। चुपचाप ए चिकन ने आउ मते रोसई करके दे। ए ना अरे ना सूर्य मु रोसई करी पारिबिनी। ता चला एबे भी समय आसी 10टा बजिलानी मु एबे रोसई करी पारिबिनी। कहिलु तू ए चिकन रोसई करबनी ना पारिबिनी ना तू एमिति रे मानिबुनी। माडो हेले तू कोन तो बोपार बोपा भी ए चिकन रोसई करके दबो। ए देख आराम जादे सरी एते तळे को खसी गला मो ऊपर को हाथ उठैला। एबे खाली हाथ उठै छे जदी ए चिकन रोसई करी न दउ ता हेले मारी मारी तो जीवन नै जिबे। तू जा आज होची गुरुवार तमे मते मारो मारो जीवन रो मारी देले भी मो चिकन रोसई करी पारिबी नि। सूर्य कोन कहिलु तू ए चिकन रोसई करबने हां तू एमिति रे मानिबुनी तोते तोते माटो मारिबा पड़िबो। ए देख आराम जादे अबे तू मोड़ी सुना उड़े राक्षस हबे एते कोइला पर मध्य राती हदरे मद पी आसी बहु राती ऊपर अत्याचार करूछु। अबे तू मोड़ी सुना उड़े कुकुर हबे बा मु कुकुर पलड़ी जाई छे। कुकुर केवल केवल हे हरामजादी पई आउ हे हरामजादी पई तमे मो ऊपर हाथ उठैलो। ठीक अछि बाबा हेले मु कहि दउ छे ए हरामजादी जदी मो मुख ऊपर जवाब दबो ता हेले मु ता जीवन नै जिबे। अरे ए का सुचो ए सुचो ए अरे निज जन्म कला बाबा मा एति बुझैला परे बे
ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାରି ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଆସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଆଉ କରେ? ତମେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ତମେ ହେଉଛ ଏ ଘରର ଘର ଜୁଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଇଟା କିଆ କୁକୁର ସହ ତମେ ମୋ ଅପାକୁ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ଏ ଘରେ ପଡି ରହିଛ, ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଏ ଘରରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ମାରି ହଉଛନ୍ତି? ତୋ ବଡ଼ ଛୁଇଁ ମାନେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସହ ସମାନ ମୋ ଆଗରେ ତୋ ଜୁଇକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ କଥା କହିପାରୁଛ? ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ତତେ ମୋ ଭାଇ ଡାକିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ଭାଇ ରୂପରେ ତୁ ଗୋଟେ ଶୈତାନ। ମୁଁ ହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି। ତମେ ହଉଛ ଭଲରେ ଅଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମୋ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ନହେଲେ କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ଏହି ନତସା, ଆରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ, ଏତେ ଅପମାନ ସହିଲା ପରେ ମତେ ତ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆରେ ଏ ନତସା, এই ঘরে আমি কাহিকি পড়ি রহিবা? চলো নতসা, আজি এই ঘর ছাড়ি কুয়াড়ে চালি যাবা। আরে চলো আরে তুমি মানে কাইকি গরু ছাড়ি চালি যাব? আরে চালি যাব তো এ শয়তান চালি যাও। শয়তান যেতে শীঘ্র পারুছু যেতে শীঘ্র চালি যা। আর তুই যদি এ ঘরে রইলে গরুটা কেতে ভাঙি কি চুরমার করে দেবু। আর তো পরি ফুলাঙ্গার তিলে কেতে নটিলে কেতে চালি যা কইছি। বাবা বাবা সূর্যকে ঘরে বাহার করনি। ঠিক আছে, তুমি মানে যদি নিজ বউ আর ঝিও দিলে সপক্ষ নাই মতে ঘর ছাড়ি চালিবা কহুছ, তাহলে মু নিশ্চয় যাবি। হেলে বাপা, মু গোটে কথা কহি দଉଛି, আজি ঠারু তুমি মানে মোর বাপা মানু কি? মু তোমার পুଅ নুহ। আউ হে হারামজাদি, এই হারামজাদি মো স্ত্রী নুহ কি? মু তার স্বামী নুহ। আউ হে হারামজাদা মো পুଅ নুহ কি? মু তার বাপা নুহ। আজি আজি সবু সম্পর্ক কাটে এ ঘর ছাড়ি চালি যাবি। আউ কেবে ফেরিবিনি বাবা, আউ কেবে ফেরিবিনি। যেতে শীঘ্র পারছু চালি যা। তোর চালি যা কইছি। ও পরি ফুলাঙ্গার তিলে কেতে নটিলে কেতে বাহার কইছি। ও হাই চালি যাবে। আরে বাবা সূর্যকে ঘরে বাহার করনি। বাবা সূর্য তুমি ঘরে ছাড়ি যাওনি বাবা। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ମା? ସେ ଚାଲି ଯାଉ। ସେ ବାହାରେ ଯାଇ କେତେଦିନ ଏମିତି ମଦ ପିଇ ଇଏସ୍ କରିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସରିଗଲେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। চল ভিতরকু চল। আরে এ মা নাতাশা, আরে এ ঝুই পুଅ, সূর্য যা কহিগলা সেগুড়াକୁ মনহুଣା করিবনি। আরে মু পরা আছি। আরে ভিতরকু চল, চল রে মা, আরে চল রে বউ মা।